পৰিল ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খোৱা অভিনেত্ৰী সুমি বৰা আৰু তেওঁৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰা। ডিআইজি পাৰ্থ সাৰথী মহন্তৰ নেতৃত্বত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় এই সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক। ইতিমধ্যে সুমি বৰাক ডিব্ৰুগড় মহিলা আৰক্ষী চকীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে তাৰ্কিক বৰাক ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত ৰখা হৈছে আৰু দুয়োকে পৃথকে জেৰা চলোৱা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত বিশাল ফুকনৰ পাছতে নাম সাঙুৰ খাইছিল সুমি তাৰ্কিকৰ। বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই 10 দিনে স্বামীসহ আত্মগোপন কৰিছিল সুমি বৰা। বুধবাৰে এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি সামাজিক মাধ্যমত আত্মসমৰ্পণ কৰিব বুলি নিজ মুখে জনাইছিল সুমিয়ে আৰু তাৰ পিছতেই ব্যাপক চৰ্চা হৈ পৰিছিল সেই ভিডিঅ'। আত্মসমৰ্পণ কৰিব বুলি চৰ্চা চলাৰ লগে লগে তৎপৰ হৈ পৰিছিল আৰক্ষীৰ লগতে সংবাদ মাধ্যম আৰু ইয়াৰ পিছতে নিশা ডিব্ৰুগড়লৈ আত্মসমৰ্পণৰ বাবে গৈ থকা অৱস্থাত বাহনসহ এছটিএফৰ দলৰ জালত পৰে সুমি আৰু তাৰ্কিক। এইখিনিতে উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে এছটিএফৰ দলে ইতিমধ্যে সুমি তাৰ্কিকৰ পৰা কেতবোৰ সামগ্ৰী জব্দ কৰি ডিব্ৰুগড় থানালৈ লৈ আহিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমানে সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে ডিব্ৰুগড় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে। ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাকেশ ৰেড্ডীৰ ভাষ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। শুনো আহক ৰাকেশ ৰেড্ডীয়ে কি ক'লে সুমি তাৰ্কিক সন্দৰ্ভত। एसटीएफ टीम ने ये 2 जन को सुमी और तार्किक को डिटेन करके डिब्रूगढ़ पीएस केस 352-24 में हम लोग को अभी आपके सामने ही हैंड ओवर कर दिया। हम लोग अभी पूछताछ करना पड़ेगा और डिटेल स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद हमें खबर मिल जाएगा कि क्या क्या हुआ है। दो लोगों को अभी तक हैंड ओवर किया था, सुमी बोरा और तपन बोरा उसके हस्बैंड। नहीं, ये अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट लेने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग को हैंड ओवर किया टीम और हम लोग को जो प्रोसेस है कानून में जो करने का चीज है हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हमें डिटेल इंट्रोगेशन करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। कल रात को कहाँ रखा गया था? हमें अभी हैंड ओवर किया गया था तो बाकी डिटेल्स हमें पूरा स्टेटमेंट में लेना पड़ेगा। आपके सामने अभी 9 बजे के टाइम पे करीब 8:45-9 o'clock के टाइम पे जो हैंड ओवर ऑफिसर आपके पास ही होगी वो जिसने लेके आया है। जो टाइम है इसमें कोई बताया है कि कहाँ पर वो लोगों ने लिया? नहीं, अभी तक तो डिटेल प्रोसीजर लेना पड़ेगा। अभी कुछ डिटेल्स भी बातचीत नहीं अभी टाइम अभी पूरा डिटेल और जिनकी मिली के बारे में कुछ जानकारी है सर? अभी तक नहीं, हम लोग उसको ऑलरेडी एलओसी दिया हुआ था, आप तो जानते हैं। तो इनके बाद अगर इनके स्टेटमेंट के थ्रू कुछ अगर निकलेगा तो हम लोग अरेस्ट किया गया है दोनों को? नहीं, अभी स्टेटमेंट लेने के बाद ही पता चलेगा बिकॉज डिटेल स्टेटमेंट के बाद हम लोग बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। नो, विल टेक द स्टेटमेंट डिटेल एंड देन विल इंट्रोगेट लेटर विल गेट टू नो আন এটা খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল আন এগৰাকী ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত মাইনাও ব্ৰহ্ম। বৰজাৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে মাইনাও ব্ৰহ্মক। নিশা দিল্লীৰ পৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান যোগে বৰজাৰ বিমান বন্দৰত উপস্থিত হৈছিল মাইনাও ব্ৰহ্ম। বৰজাৰ আৰু বাক্সা আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত আটক কৰা হয় মাইনাও ব্ৰহ্মক। 100 কোটি টকা আত্মহাত কৰি পলায়ন কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে, যিগৰাকী মহিলা পাণ দোকানীৰ পৰা কোটিপতি হৈছিল মাইনাও ব্ৰহ্ম।